रास्ता पलटिछि मरण जनता लोके हेउछन्ति हिनस्ता बारंबार अभियोग पर भी म्युनिसिपालिटीर पशु निचेता। हाँ आज्ञा दर्शक बंधु एभली अभावन घटना देखा मिली जगतसिंहपुर पौर परिषद 3 नंबर वार्ड मार्कंडपुर अंचल घटनार प्रकाश पौर परिषद 3 नंबर वार्डर दीर्घ 5 मास स्थानीय नाइट स्टेट बैंक निकटू मार्कंडेश्वर मंदिर रास्तार दीर्घ 600 मीटर रास्ता टेंडर पर ठिकादार फ्लेवर रास्ता निर्माण करते हेले रास्ता ठू आहरी आगकू थिबा रास्ता को जेसीपी लगाई ताड़ी रास्ता खाल कर चलीगले। वर्तमान रास्ता खाल ढीप थिबारु रास्ता पलटिछि मरण जनता। से रास्ता दे प्रतिदिन हजार हजार छात्र छात्री आरंभ करी 4-5टी वार्डर बासिंदा ई रास्ता उपरे निर्भर करिथांती। ता सहित अनेक श्रद्धालु प्रतिदिन मार्कंडेश्वर मंदिर को जीवाआसिबा करुथबा बेले प्रतिदिन घटुछि दुर्घटना। सेतिपई वार्डवासी ओल्हाइले आंदोलन को देले चेतावनी। आमे वर्तमान आसी पहुंचीचु मार्कंडपुर निकटरे जोठी स्थानीय लोकंकर आसीची अभियोग एभली संगीन अभियोग आसीची जहाँकि जगतसिंहपुर म्युनिसिपालिटी स्थानीय लोक मैंने उठाई प्रश्न स्टेट बैंक निकटू मार्कंडेश्वर मंदिर दीर्घ 600-700 मीटर टेंडर जरिया कार्य करा जाउतला हेले ठिकादार मझिरे खोलीदेले रास्ता एते रास्ता खोला है जहाँ द्वारा साधारण लोक चलिकी जीवा तो कष्टकर गाड़ी रे जीवा जानुथिबे केते कष्ट होइथिबो आ प्रतिदिन चली दुर्घटना यही रास्ता दे हजार हजार लोक जीवा आसिबा करुचंदी अनेक छात्र छात्री ठारू मंदिर पर्यंत लोक माने जीवा आसिबा करुचंदी हेले वर्तमान रास्ता पलटिछि मरण जनता बारंबार अभियोग कला पर भी म्युनिसिपालिटी वर्तमान आ ये रास्ता उपरे रहउछि अभियोग। मु वासुदेव स्वाई ना हूँ गोपाल सागर मार्कंडपुर रास्ता 5 मास हो खोला हबार प्राय सेप्टेम्बर 11-12 खोला रास्ताटा रास्ताटा हम हम बोली पारि ना अधा रही सरकार अवहेला जो हो पार आम बहुत हंतसंत हो देखुवे आपड़ केमती खाल खमा गाड़ी पश पाने गाड़ी आम बाहर थुआ पड़ी रास्ता कर पड़ी बहुत हैरान निजे माटी पकई कि पोतीचु बाइक फाइक जावाई कि कौन कर सब अवस्था जाऊँ स्त्री लोक मैंने भी चली पारना पड़ जाइए माँ भी पड़ी खंडिया मंडिया हो जाते आती मार्कंडेश्वर मंदिर अच्छी बहुत पुराना शैवपीठ अच्छी मार्कंडेश्वर मंदिर जागर भी आसूँ आ 10 दिन पर जागर लोक मैंने खाली पादरे क्षीर भोग नहीं जाती आपन देखुं रास्तार जो अवस्था जो गोड़ी गुड़ा सब मुनिया मुनिया गोड़ी सब बाहर लोक बहुत रक्ताक्त हो जाती चल चलिकी जाकि भी पानी फाणी गुड़ा फाटिक ये गुड़ा सब असना मसना होमती कौन जागर हम सहीटा भी गोटे भावार विषय तेणुक सरकार एप्रति ध्यान दिंतु खूब शीघ्र कामटा सारे गोपाल सागर ग्रामवासी उपकृत हुए। रास्ता तो पूरा मरण जनता पलटि प्रतिदिन 100 कॉलेज पिला स्कूल पिला वृद्धा वृद्धि ये बाटे जावा यार ए गाँव मुख्य बाट यहाँ जदि किसी असुविधा हो जाए एप्रति दायी किए बर्तमान आपंकर दाबी कौन रोच आमर दाबी रोचे रास्ताटा खूब शीघ्र माने जागर भितर केमती कम्प्लीट हो जाऊ लोक मैंने खुशी जावासिया करूँ समस्त उपकृत हूँ। तो ये देखाऊनी कि जदि विधायक घर पाखे एभली अवस्था रोचे भाव में प्रशासन काम हो नाई सी तो बहुत चेष्टा करुँच सी तो जगतसिंहपुर जिला कन्स्टिट्युएन्सी कथा बुझुँच तथापि सी पारु पर्यंत चलते ये ड्रेन नाला ये रास्ता भल नाला माने विगत 10 वर्ष होनी किसी कम हो एरिया जहाँ हूँ सी आसला माने गोटे बोल्ड स्टेप ने ये ड्रेनटा कर गोटे भल चौड़ा ड्रेन कर निज तत्वावधान भल ड्रेनटा कर आम पाखे चिर ऋणी आउ रिक्वेस्ट करमती कौन लगे खंडिया रास्ता टे शीघ्र कम रिपेयरिंग करदे आम खुशी हूँ। मो ना अरविंद महापात्र मु मार्कंडेश्वर महादेव पूजक। तो कौन रही अभियोग ये रास्ताटा को मंदिर को सब लोग जावासिया करते लोकर दुर्घटना घटुची विभिन्न लोक आसिक पड़ुं सब प्रकार समस्या घटुची से ठिकादार जी करदेला से पकई देकी जाइए अधारू आमतिया कथा मंदिर को राति पाइले समस्त लोक आउट शिवरात्रि आगक अच्छी मंदिर बहुत लोकर समागम मार्कंडपुर बड़बाग जगतसिंहपुर एपटे लालासाही सब लोक आसती माधवपुर बर्तमान असुविधा कौन रोचे रास्ता खोला पड़ी असुविधा अधा रहा से ठिकादार काम करता अधार पड़ा कौन तार कौन असुविधा है कौन रास्ता लोक पड़ी खंडिया मंडिया आउट गाड़ी अव्यवस्था सब पूरा असुविधा हो कौन आमर मार्कंडेश्वर मंदिर आमर प्रतिदिन आसे ये यातायात बहुत असुविधा हो रास्ता
ଆଉ ଠାକୁର ଦୟାରୁ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଉ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କାମ ମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଜାଗର ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ବହୁତ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 300-400 ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। କାମ କେମିତି ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। এই গোপাল সাগর আমার ঘর এই পাখে ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? মন্দির যাচ্ছি মহাদেবଙ୍କ মন্দির তার বহুত কষ্টরে যাচ্ছু টিকে ঝুঁটি পড়লে পড়িযার সম্ভাবনা এই ভয় সব রয়েছে আসিপারুনু তলকু পাঁচ তলু ওহ্লাই পারুনু নিহাতি দরকার পড়লে বহুত সতর্কতার সহিত যা আসা করছু দয়াকরি টিকে শীঘ্র এই রাস্তাটা কমপ্লিট করেদেলে আমি টিকে সুরক্ষিত যা আসা করতু বহুত লোক হাজার হাজার লোক যাচ্ছেন এবে বি আমার মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবଙ୍କର মহিমারু বহুত লোক যা আসা করছেন সবুলে সোমবার সোমবার ଏବେ ବି ଜାଗର ଆସିଗଲାଣି ଯିବେ ବଢ଼ିଆ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏଠାରେ କାମ ହୁଏ। ରାସ୍ତାଟା ଯାହା ଠିକ୍ ଥିଲା ଚଳିଥାନ୍ତା ତ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ନିବେଦନ ରହୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସରିତା ମହାନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମ ଏଇଠି ତ ଆମ ଘର ଆଉ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆମେ କେମିତି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିକିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକେଇ ଦେଇକିରି ଗଲା ଖାଲ କମା ପାଣି ଇଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ କିଛି ଯାଇପାରୁନି କି ଆମେ ଚାଲିବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି ଆମେ ପାରୁନୁ। ଏଠି 6 କେତେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଳା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ତାର ଯଦି କାମ କରିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ଅଧା କାମ କଲା ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଦେଲା ତାପରେ ଏପଟକୁ ଖୋଳୁଥିଲା କାହିଁକି ଯାହା ଯେମିତି ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଥିଲା ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ ଯାହା ଯେମିତି ଏଇଟା ଖୋଳିଦେଲା କାମ ହେବ ବୋଲିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କାମ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ପଡ଼ିଥିବ ରାତି ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର କଥା ତ ଗଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଘର ଯାଏ ବି ଆସିପାରୁନି କି ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପରଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେନି ମୁଁ ଚାଲିକି ନାଳବନ୍ଧକୁ ଗଲି ସେଠୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲି। ତାର ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ କରିବାର ନଥିଲା ଖୋଳୁଥିଲା କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯାଇକିରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେଠୁ ସେଇ ଯାଇ କାମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲା ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ତ କରିବେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ଆମକୁ ଭରଣ ଦେବ କି ଜୀବନଟା ଭରଣ ଦେବ ମରିସାରିଲା ପରେ ଦେବ କମ୍ପାନସେସନ୍ ଦେବ ମରିସାରିଲା ପରେ ଜୀବନଟା ନା କ'ଣ? ଆଗକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର ପରିଚୟ କହିଲା ଭଳିଆ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇଥିରେ ରାତିରେ ଆସିବେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକିରି ଘରକୁ ଯିବେ ତ ଆଗ ଶିବଙ୍କୁ ତ ଡାକୁ ଡାକୁ ବାଟରେ ମରିଯାଇଥିବେ ପହଞ୍ଚିବେ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ? ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ମାନେ ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁରର 75% ଲୋକ ଏହା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସୋମବାର ଦିନ ବୋଧେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଜାଗର ଆସିବ ରାତିଟା ଯାକ ଲୋକ ଚାଲିଥିବେ ଆମେ ତ ନିଜେ ବି ଯିବାକୁ ଡରୁଛୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଗାର ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ୟାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଦେଖିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆମର ଜାଗର ଆଗରୁ ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିଭଳି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଭାଗ କେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କେବେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶୁଣୁନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଥର ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫେରିବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଧାରଣାକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କେବେ ନଜର ପଡୁଛି ଓ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଇଥିବା ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୋଫାନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।